Hello, Namaste. Today we shall study the potential difference between 2 points, or you can say that the potential difference is the amount of work done in moving a unit positive charge between 2 points inside an electric field. This can also be said to be electric potential difference, or electrostatic potential difference, which is the amount of work done in moving a unit positive charge between 2 points against an electric force inside the electric field. This is also called the voltage in common language, and its unit of measurement is volt, named after the Alexandro Volta, the great scientist in electricity. Let us see the potential difference by documents. What is the potential difference? Here is the topic, the potential difference, and this is between 2 points, between A and B. Here is A, which is at distance small r from charge Q, and another point is B, which is at distance capital R from charge Q. This is small r, this is capital R. A is at distance small r from charge Q, and B is at distance capital R from charge Q. And the potential difference between B and A is the amount of work done in moving a unit positive charge from point B to A. Similar to the electric potential, we see here, in moving unit positive charge from B to A, we have to move the unit positive charge from B to A, and it is at point P, C, which is at distance x, and force is found by Coulomb's law. F is equal to Q upon 4 pi epsilon naught x square. Against this force, a small distance dx is moved from P to C, and a small work done dw can be integrated from B to A to find the total work done, which is potential difference. By language, we can say that the potential difference between 2 points is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge between the 2 points inside the electric field against the electric force. As in figure, we have charge Q. Consider a point charge Q placed at a point O. त्या फिगर में देखी रहे छो O point में चार्ज Q छ. फ्री स्पेस में, in free space, in figure, it is desired to find potential difference between 2 points A and B. A र B के बीच में potential difference निकालना पड़ा. W भनेको के हो त भनेको amount of work done हो. यूनिट पोजिटिभ चार्जलाई कहाँ देखि त point B देखि A सम्म ल्याउनको लागि भने point
बी र ए को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स VA माइनस VB भनेको W वर्क डन बराबर VA भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स एट पॉइंट A, VB भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स एट पॉइंट B। यही नै के बराबर हो त भनेको W बराबर हो त भनेको हैन। हामीले पहिला जस्तै विचार गरेका छौं हैन। युनिट पोजिटिभ चार्ज टेस्ट चार्जलाई हामीले बी देखि ए सम्म ल्याउँदै छौं। कुनै बेला कहाँ पुग्यो त भनेको पी मा, जो के हो त भन्दाखेरि x डिस्टेन्समा छ। त फोर्स कति त्यसमा लाग्ने भयो त भनेको F = Q * 1, Q भनेको Q1, Q2 भनेको 1, किनभने युनिट पोजिटिभ चार्ज हो, अपॉन 4πε0 x²। अब यही के हो त भनेको टेस्ट चार्जलाई हामीले सानो डिस्टेन्स मुभ गराएको छौं dx, कहाँ त भन्दाखेरि p देखि c सम्म सर्ट डिस्टेन्स हो dx, र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्मल वर्क डन dw भनेको माइनस f dx, माइनस किन त भन्दाखेरि टेस्ट चार्जलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गराइएको छ। F भनेको -q/4πε0 x² इन्टु dx। यो 4πε0 x² के हो त भन्दाखेरि रेसिप्रोकलमा रहेछ। अब टोटल वर्क डन हेर्नु पर्यो हैन। टोटल वर्क डन भन्दाखेरि W भनेको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो कहाँदेखि त बी देखि ए सम्म dw को। अब बी भनेको क्यापिटल आर डिस्टेन्समा, यो ए भनेको स्मल आर डिस्टेन्समा भने क्यापिटल आर टु स्मल आर लिमिट भयो, बी को लागि क्यापिटल आर र ए को लागि स्मल आर। q/4πε0 यहाँको छँदैछ -q/4πε0 x² माथि लैजाँदाखेरि x को पावर -2 इन्टु के हो भनेको dx हुने भयो। अब q/4πε0 राख्यौं र यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि x को पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट कहाँदेखि त क्यापिटल आर देखि स्मल आर सम्म। लिमिट के हो त भनेको क्यापिटल आर टु स्मल आर। अब हेर यहाँ माइनस साइन छ, यहाँ -2 + 1 भनेको -1 भयो, माइनस माइनस के भयो त भनेको +1 भने q/4πε0 प्लस भयो। x को पावर यहाँबाट -2 + 1 भनेको -1 अनि त भनेको त्यो के भयो त भनेको 1/x। यसलाई राख्यो के हो त लिमिट क्यापिटल आर टु स्मल आर। अब x को भ्यालु यहाँ हामीले राख्यौं स्मल आर -1/क्यापिटल आर भने q/4πε0 1/r -1/r। यही नै के हो त भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स हो दुईटा पोइन्टहरुको बीचमा भने W = q/4πε0 1/स्मल r -1/क्यापिटल। यो हामीले स्मल r र क्यापिटल r को सट्टा r1 र r2 पनि लेख्न सक्ने हौं। यसको युनिट के हुने हो त भनेको भोल्ट SI सिस्टममा। This is for today. Thank you.